video. Nico na nade-depress kay Igagaw, ano, pinsan niya yung babae kanina, si Mama Bungi, si Cray, Kuya. What's up? What's up? Yo, what's up? Ken. Tidak. Yang call. Sus. Alis orhe. Bagay. Nono. Kagwapo ni Nono. Waray sopo ka na, uncle. Marwin, night chicks. Gandhi. What's up? Mami ni mo? Mami ni mo, love ni mo? Jele. Kabate. Sus, kabate. Ay, Ken, kan anti-raid. Paklibar in the house. Hi. Ayaw, hi. Hindi ko wala pa ka-chicks. Asya ini anya nga bata nga ora paka-chicks siya na. Kayo rin kaero. Ora paka-chicks. Ora paka-kanta. Ibake. Ang gangster maatubang asya man. Yo, what's up? Yo, tanaw. Yo, what's up? Lovingly yours, Mother Lily. Wow. Naka-chickered. Ami uncle. Uncle Polly. Kaway, baka may stroke. It nabalabag. Ako ay can be. Number 1, Red Horse. Ay, nagja-jacket ni Takante kay tinataghuman. Asya, sige. Asya man. With Muslim, unregistered nga lang. Bye-bye Makati. Wow! Cleavage! Ayan o. Anamon ko an. Muse. Karagatang Pasipiko. Makita kami ng Friendster yan ha. Expose. Covered ni Milano. Sus, ang bake. Kamura ni Shane. Ini ang killer. Ano din masisiring? Ngi, bo. Asyet, an ngi, bo. Repeat. Okay, fine. Nico. Crush kaso, third party. May relasyon na sa family, depende. Asyet, tidak, Takante. Makusog pa. No more, no less. He's joking. Ayaw. Anti-retreat anak. Sigilit pag sinuka. Sa batik nawong. Itak uncle. Inuma.
Dida, uncle. May dala kita remembrance. Marwen. Buwa lato, buwa, ha? Makasa na lama, posing. Pag Miss Universe. Ayaw kita siya. Brad, para kan ano, para kan paklibar. Sulte si paklibar. Oh, paklibar. Ayaw pag display team 45. Marwen. Ada, Marwen, tanawa, Marwen, si Ada. Ada, tanawa, Marwen. Tingnan mo si Marwen, Ada. Prenser, laki ta, Ada, ha. Kare. Ako'y kare. Patay ka, Ada, kalooy, kay wara ka pag-upod haamon. Ada, mo mama. Asya tang prinsesa din hit baluto. Motor. Ang prinsipe, wara, pakatuturoy. Ano? Kalooy, ang prinsipe. Isos. Tingkalogin nga dagat, may tigbaw. Wala lang kita pakakahibaro kung saan kita bubuso. Asyanit bay-bahit ano. Nagsubiran la ka, nagmotor la kami din asyet hiradida. Okay, may record kay hinumdung man niya na. Ay, miya to asset ditan housing, Kalinga housing. Oh, housing. Asyanit housing hit ano kagpili. Presidente ni Eco Libana, Eco Hermano. Harani yung tao, hinupit na harani dida. Oh, nakantahi ano, apoy sima. Okay, wala kita. Sayang na. Can be karena ako kat video ha. Diri lang eh. Kalayo ko to. Sige ano mo. Kaya nga no tibuso ka na. Oy, alarm. Halarom na pa. Ano na Brad? Shit dida halarom na Brad diri pa. Sanay na di ay. Huy tak anak chinila. Mo pa kinadara anak chinila. Oh, hinit magkaroy magkabuso na kay na picture. Mabibidyoin unina. Sos ka magkapurot niyo, suka kamit mga taga ano. Sinod mo late pala.